साथी खान और एक बार अपने खान के मोबाइल बाजार वेलकम करे आसे तो अपने खान जिनका चाहे चाहे क्या क्रिसमस मन चली आसे तो अपने खान ला डिमांड आसले क्रिसमस ऑफर तो और आज एक बार अपने खान गार्डे मोबाइल बाजार ऑफर खान लुगिना आ जाइए इमान बिजी स्टॉक लुगिना आ जाइए तो सब पूरा पहला अपने खान के मैं मखाना लोकेशन दिखाई दियो तो सब पूरा अपनी जानिबले पारे कि तो बर्मा कैम्प पुलिस पॉइंट আমি খালা বেশি ডিমাপুরতে বেশি দূর নহয় তো বারমা ক্যাম্প পুলিশ পয়েন্ট খুলে তো সবই জানিব তো ইটো ফালে লোকেশন আছে নিয়া বোর্ড পাই যাও সাইন বোর্ড আমি খালা আর ইটো পুলিশ পয়েন্ট আপনি খান চাবলে পারে ইটো বারমা ক্যাম্প পুলিশ পয়েন্ট ওচৰতে আছে তাতে পৰা আপনি আইলে তো এনিকা আমি খালা সাইন বোর্ড পাই যাব পাবিতে ইনিকা সাইন বোর্ড আর দোকান ওপৰতে এনিকা মোবাইল বাজার সেকেন্ড হ্যান্ড ফোনস अवेलेबल হিয়ার এনিকা পাই যাব তো আপনি খানকে আইবি পুলা মই আপনি তো স্টকে দেখাই দিব পুলা সব পৰা পুলা সি স্টক আইনা সাজি और स्टॉक तो खत्म हो गए নহয় तो चलो गाइस अपनी खान के सब पूरा पहला मुखान स्टॉक दिखाई दिबो होली स्टॉक दिखाला पहला अपनी खान के होदाय निसना আমি খান ऑफर दिया दुकान दिखाई दिबो तो होदाय निसना আমি খান अपनी खान के 15 वाट्स ला डाटा केबल फ्री दी दे আমি খান तो होले तो को ना पाए होले भी खान अपनी खान कारणे भाभी किना गिफ्ट कान किमान पारे कुल दे तो 15 वाट्स ला डाटा केबल पाई जाओ अपनी के सेकेंड अपनी के पाई जाबो ओजिला टेम्पर ग्लास फ्री আমি খালা সাইড পৰা তো মার্কেটে যালে তো আপনি 250 300 লোগ তো ওজিলা লাগাবলে হলে আমি খালা সাইড পৰা আমি খান ফ্রি দি আছে আর পাই যাবো আপনি के একটা ইয়ারবাডস হলে সব লানো হয় ফার্স্ট 20 কাস্টমার অনলি মহালা ফার্স্ট 20 কাস্টমার থাকিব তাখানকে ইটো পাবলে আছে ইয়ারবাডস আর পাই যাবো আপনি के একটা C10 লাখ ফুল সিরিজ ইয়ারপিস তো হইছে আজিলা অফার ইমান আসলে और भी एक ऑफर আছে হলে भी ইতিয়া নকব এটা এন্ডিং দে কব তো আপনি খান ভিডিও के सब्सक्राइब করবি আর মখান সাপোর্ট করবি মখান भी আপনি খান কারণে এনিকা ইমান বেশি স্টক সবই ক্যামেরাম্যান স্টক দেখাই দিবি কিমান স্টক আইনা আছে আজি আর भी স্টক বেশি আছে দে হলে भी ভিডিও বেশি লম্বা হয়ে যাব কারণে আমি খান ইমানই দেখাইছে আপনি খান আজি আর একদিন দুদিন পিছে ভিডিও আপলোড করব আপনি খান আর দেখাবো তো আইবি সবরা পলা কিটা শুরু করো 5G Android 4G চলো ছোট মোটর পৰা শুরু করব तो आई जाबे अपने खान सबरा पहला आई जाओ अपनी के Redmi 7A 3800 ओनली ये सब करने নহয় दे मखानला खाली YouTube व्यूअर्स कान करने ही আছে ಇದು ऑफर तो और आई जाओ अपनी के Poco C55 6GB RAM 128GB इंटरनल मेमोरी 6000 ओनली फोन तो पूरा ब्रांड न्यू कंडीशन তে আছে नेक्स्ट टू न्यू চাবলে পারে আপনি খান और नेक्स्ट हो जाओ अपने के तो आईफोन 7 प्लस আছে 128GB আছে 7500 ओनली और हो जाओ अपने के Realme 6i 6GB RAM 64GB इंटरनल मेमोरी 8500 mAh अपनी खान চাবলে পারে কিমান ফ্রেশ কন্ডিশন আছে ফোনটো और अपनी खान একটা কি ভাল আছে এতিয়া কইলে তো আমি খান এতিয়া স্টক আহা তো বেশিরভাগ নিয়ারলি 80% তো OG डिस्प्ले তে আইনা আছে মিন্স অরিজিনাল ডিসপ্লে কোম্পানি লা ফোন সিলপেক মিন্স খোলা নাই ফোন 80% ফোন ইনিকা আছে এতিয়া তো আপনি জলদি জলদি আইবি আর জুন আইবলে না পারে তখন কল করি না বি অর্ডার বুক করলে পারে মখান হোম ডেলিভারি দি আছে উইদিন ডিমাপুর ফ্রি ডেলিভারি আছে আর যদি আপনি খান ডিমাপুর লা বাহার আছে বলে তো আপনি के মিনিমাম অ্যামাউন্ট 150 রুপিস আপনি के তো গাড়ি লা ভাড়া দিব লাগিব ট্যাক্সি পা হলে মখান পাঠাই দিব তো নেক্সট তো আই যাও আপনি খান के Poco C3 4700 only কোন খান চাবলে পারে আপনি কিমান কন্ডিশন ভালো আছে উতো পিছেতে হই যাও আপনি के Redmi 9A 4000 only উতো পিছেতে হই যাও Redmi 8 4GB RAM 64GB internal memory OG display আছে পুরা ফ্রেশ কন্ডিশন তে আইগিনা আছে 5000 only ইমান সস্তা রেট তো আপনি মোবাইল বাজারতেই পাবো দে আপনি খান দোসরা জায়গাতে কম্পেয়ার করলে পারে আমি খান প্রা ইনিকা তো আমি খান নিসা ডিসকাউন্ট কোনো দিব না পারিব আমি খান উটো কারণে কইছে না আপনি খান মোখালা ভিডিও চাইলিছে কইলে তো দোসরা মানুষ ভিডিও চাবলে কাম না ডাইরেক্ট আপনি খান এতেই আইবলে পারে আপনি কেন গ্যারান্টি দিয়েছে আপনি খানলা স্টক তো সব প্রা সস্তা পায় দে আর সব প্রা ফ্রেশ কন্ডিশন থাকে কিন্তু মোখানলা কাস্টমার খান ভাল পা জানি আছে সাবস্ক্রাইবার ভাল পা জানি আছে কিন্তু হই যাও আপনি Realme C12 4500 only OG display itu Realme 5 Pro 4GB RAM 64GB internal memory original display fresh condition पूरा good looking चमचमाता हुआ फोन
6,000 only. Redmi Note 8 Pro gamers, it's your time. 8 GB RAM, 128 GB internal memory, 7,000 और मिलेगा कहीं सिर्फ मोबाइल बाजार में। ये हो गया आपका Realme 5S, 4 GB RAM, 64 GB internal memory, 5,000 only. OG display. नेक्स्ट हो जाओ वो Realme C35, 6 GB RAM, 128 GB internal memory, 7,500 only. तो हो जाओ और Realme 9 Power, 4 GB RAM, 64 GB internal memory, 6,000 only. Good looking, next to new. और ये तो हो जाओ अपने के MI Redmi YA 5,000 only. नेक्स्ट हो जाओ वो Infinix Smart 5 with brand new condition, 4,500 only. ভিডিও কে স্কিপ নকৰিলে আপুনি গান চাই থাকিবি কিমান ভাল ভাল কন্ডিশন তে আৰু কিমান চিপেষ্ট ৰেট ফোন পাই আছে, এফৰ্ডেবল প্ৰাইস তে পাই আছে ফোনটো। Realme C25Y, 4 GB RAM, 128 GB internal memory, 6,500 only. Oppo A16, 4 GB RAM, 64 GB internal memory, 6,500 only. Infinix Hot 10s, 6 GB RAM, 64 GB internal memory, only 6,000 rupees. ये इतो हो जाओ अपना MI Redmi Note 10, इतो भी डिमांडेड फोन আছে दे। 4 GB RAM, 64 GB internal memory, 6,500 only. कंडीशन सावले पारे अपने गान। इतो আছে अपना MI Redmi 10A, 4 GB RAM, 64 GB internal memory, 5,500 only. It's also in good looking condition and OG display. इतो होइना আছে Vivo S1 Pro with box आइगना আছে पूरा जो न्यू कंडीशन তে फोन আছে पूरा नेक्स्ट टू न्यू আছে 8 GB RAM, 128 GB internal memory, 8,700 कोड होय तो अपने हन गाने इतो भी with box आइगना আছে Realme 7, 6 GB RAM, 128 GB internal memory, 6,200 only. कैमरामैन आई ओसोट आई तो कंडीशन ভাল পৰা দেখাই দি আমি হালা সাথী খানকে পুরা অরিজিনাল ডিসপ্লে আইগনা আছে উইথ বক্স আইগনা আছে। नेक्स्ट आ जाओ अपने के Realme 7 Pro, 8 GB RAM, 128 GB internal memory, 7,500 only. 8 GB RAM, 128 GB internal memory अपने के 7,500 पे पाए मोबाइल बाजार में। तो अपने खान भी सावले पारे जल्दी जल्दी आइबे आइबोले যদি আইবলে না পারে কইলে তো কল করনা বুক করিবি স্টক তো এতিয়া বেশি আছে। ইতো हो जाओ अपने के Oppo F19, 6 GB RAM, 128 GB internal memory, 8,500 only. कंडीशन प्लान सावले पारे तो या এতিয়া আইছে গেমার্স খান কারণে আরো একটা MI Redmi Note 9 Pro, 4 GB RAM, 128 GB internal memory, 7,800 कोड अपने खान करने खाली मसाला यूट्यूबर बुयर्स करने ऐसे थे तो और एक था गेमर्स खान करने डिमांडेड फोन Poco X3 कंडीशन सावले पारे with OG display इधर हो जाओ अपने का 6 GB RAM, 128 GB internal memory, इधर कोड अपने का 7,999 सावले पारे अपने कंडीशन तो। नेक्स्ट हो जाओ Motorola G10 Power, 4 GB RAM, 64 GB internal memory, brand new condition, 5,500 only. MI Redmi 9 Prime, 4 GB RAM, 64 GB internal memory, 6,000 only. कंडीशन सावले पारे अपने और हो जाओ अपने के MI Redmi Note 8 Pro, तो भी गेमर्स खान करने भी डिमांडेड फोन আছে 6 GB RAM, 64 GB internal memory with brand new condition, 7,000 rupees.
নেক্সট হৈ যাব আপনাকে Oppo la A52 4GB RAM 128GB internal memory 6300 only brand new condition apni sabole pare sob phone bhal condition thaki na ase diye Realme Narzo 30 6GB RAM 128GB internal memory 7800 only flat discount pai ase mohan price to bisi drop kurna ase etia mobile bazar te price drop hoina ase to apni joldi joldi avole pare next ho jabo apni ke Oppo A50s 4200 condition apni sabole pare next to new with OG display itu ekta aro ase Redmi Note 9 Pro 6GB RAM 128GB internal memory 7000 rupees only aro itu ase Oppo A5 2020 4GB RAM 64GB internal memory 5200 only for my YouTuber viewers itu ekta ase bisi shining phone aina ase 6GB RAM 64GB internal memory 8000 kodi boitu apni karone plus shining phone ase cameraman to bhal pa dikhai debi to kiman shining phone aina ase to brand new condition next to new 6GB RAM etu ase next Realme 8 Pro 6GB RAM 128GB internal memory golden color te pura shiny phone ase etu 8700 only condition sabole pare apni itu ho jabo next Realme Narzo 50A 4GB RAM 128GB internal memory 6500 only to ase aro ekta choto model ekta Samsung Galaxy A12 4GB RAM 64GB internal memory 5800 only itu aitia ai jao ami khan like taro dikhai diu apni pula Samsung Galaxy F13 4GB RAM 64GB internal memory 7500 only itia ai jao ami khan la 5G models te to bisi sati khala demand asile 5G model anibi 5G model ani 5G to 5G aise itu he no aro bi rakhi na ase video bisi banawal na paribo kono olopi bana ase ekta carton ni khulise aji aro duita carton nini gar ami khan rakhi na ase aro kali porsu bi ulabo itu to stock to komti hole no hoy apni khan joldi joldi avole pare mobile bazar te to hode jane apni khan stock hi khatam ho jaye kitia kiman sati dur pra aaye stock na thaki na guri na jaye hole bi etia ami khan itu bhabi kina stock dabai kina uthaise pura Christmas thakibo etia to kane Christmas offer te apni khan karne dabai kina stock ane dise next jo apni Oppo F23 5G 8GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB internal memory flat discount 13000 only next ho jao apni ke Samsung Galaxy A34 5G brand new condition pura 5G model to sob brand new condition te ase de 8GB RAM 128GB internal memory 15000 only flat discount next ho jao apni ke Redmi Note 11T 5G 8GB RAM 128GB internal memory 8500 only for my YouTuber viewers तो अपनी खान भी वीडियो साइज से सब्सक्राइब करबे आमी खान के सपोर्ट करबे अपनी खान ला एकटा लाइक एकटा सब्सक्राइब करा आमी खान भी मोटिवेशन पाए अपनी खान गाने इनिका ऑफर्स आनी बोले नेक्स्ट हो जाओ अपनी के Realme 8s 5G 6GB RAM 128GB internal memory 8500 को दो तो अपनी खान करने नेक्स्ट OnePlus ला डिमांड OnePlus Nord 5G 12GB RAM 256GB internal memory प्राइस को दो 11000 अपनी दूसरा स्टोर पर भी कंपेयर करले पारे যদি আমি খান নিস্তা অফারস আমি খান নিস্তা ডিসকাউন্ট পাইছে বলে তো আমি খান মানে যাব হলে আমি খান সবই জানে কি সব প্রায় সস্তা তো দিয়া পড়ে যে মোবাইল বাজারে দি আছে Vivo Y12 5G 8GB RAM 128GB internal memory पूरा ब्रांड न्यू फ्रेश कंडीशन তে আইনা আছে 9000 করে দেব আপনি খান গার্ডে नेक्स्ट हो जाओ अपने खान के 8GB Oppo Reno 8 5G 8GB RAM 128GB internal memory 125 कंडीशन सावले पारे कैमरामैन অলপ বছর টাইবি कंडीशन दिखाई देबी कंडीशन तो सावले पारे अपने खान नेक्स्ट न्यू
नेक्स्ट हो जाओ अपनी के Oppo A79 5G 8GB RAM 128GB इंटरनल मेमोरी इतु पूरा फ्रेश कंडीशन ब्रांड न्यू कंडीशन ते आइगिना আছে इतु कोड अपनी खान करने 11.5 मोबाइल साइड pra क्रिसमस ऑफर प्राइस सब ते ड्रॉप कर दिছে दे अपनी खान करने नेक्स्ट আছে अपनी खान करने MI Redmi Note 10T 4GB RAM 64GB internal memory 6999 only तो पीछे देखता और इमान ভাল कंडीशन ते पूरा चमचमाता न्यू कंडीशन ते फोन आइगिना আছে फर्स्ट कंडीशन दिखाई दिबी तो कैमरामैन कंडीशन थाबी इमान शाइनी फोन আছে इतु हो जाओ अपने Poco M3 Pro 4GB RAM 64GB internal memory 7999 only और एक ऑफर इतु আসলে আপনি এখানে কইছে মই লাস্ট একটা অফার কব কিনা তো আজি ইতি আপনা লই কিনা নিউ ইয়ার তক আমি জিমান বি প্রাইস আপনি এখানে কইছে इतु पूरा 500 फ्लैट डिस्काउंट इन एवरी फोन तो अपनी खान भी जल्दी जल्दी आइबी आमी खान के किबा करिबी सपोर्ट करिबी और जोन के सेकंड फोन नीड আছে আপনি খান আইগিনা ভিজিট করলে পারে মোবাইল বাজারে আমি খান লোকেশন भी अपनी खान যদি না পারে কইলে তো इतु আপনি কোন গুগল তেই মারি দিবি গুগল ম্যাপ তে মারিবি মোবাইল বাজার মারিলে তো আপনি খান के ডাইরেক্ট লোকেশন পাই যাও আমি খানলা তো তাতে প্রায় ট্র্যাক করে না আইবলে পারে গুগল তে भी লোকেশন হালি দিছে আমি খান और ওইলে তো আপনি খান আইবি সাপোর্ট করিবি और যদি আইবল না পারে কইলে কন্টাক্ট করিবি থ্যাংক ইউ উইল মিট ইউ ইন নেক্সট ভিডিও থ্যাংক ইউ